বুবাগ্রানো হামবাইয়া ফারহারু তিনি সারা হাসতে গোনাङै যত হাসতেনি बर' সাইমানো যে ও হাসতেও 10 বছর ধরে এডিসি এরিয়ানি বিসি ইলেকশন খাইজাইয়া 10 বছর লাই টংখা কিন্তু হাসতে হাফাং কোনো আবো উদ্যোগ নাইয়া এবং এডিসি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট নিবাङै बर' কোনো কাহাম ওয়ানসকে নিবাङैनो তিনি এডিসি এরিয়াও আনডেভেলপমেন্ট টংখা প্রপারলি ডেভেলপমেন্ট নিয়া আবো নিবাङैनो বুবাগ্রা তিনি বিসি ইলেকশন খাইনানি উংসিথং হनै ভারতবর্ষनि সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে তিনি কেস খাইনানি নাংখা এবং লড়াই খাইতে খাইতে তিনি মাসनि 16 তারিখও পাইথাক সুনানি জরাও সুপ্রিম কোর্ট এমনভাবে রায় রখা যে বিসি ইলেকশন ন সেপ্টেম্বর মাসनि বিসিङो যে खेबखानो खाइना उंसिथं हाय हनै सुप्रीम कोर्ट दागे रमामनि कारणैनो তিনি অম্পি ব্লক ত্রিপুরা অম্পি ব্লক কমিটিनि उद्योगे कायसा अर बुबाग्रानो हामबाय याफारमानि कायसा रेलि खालायलायखा अ रेलि मानजाक फैखा दिनै अ 23 अम्पि कन्स्टिटुएन्सिनि एमडिसि बनम गोनां कमल कलय এই বনকারীবো মানজাক फैखा दिनै টিডাব্লিউএফ नि प्रेसिडेंट ब्लक प्रेसिडेंट जे कलिजा कलय এই मानजाक फैखा वाइटिएफ नि ब्लक प्रेसिडेंट देबारसि जमातिया এই ब्लक कमिटिनि अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि कमल जमातिया सुखेन्दु कलयनो खबै गोबां मानो दिनै अर सेंकराग्रब दिनै अ रेलवे मानजाक फैखा बरनो बेलाय बेलायखे हामबाय तो अबनो जों बुबाग्रानि बिसिंथि जों सानानि हास्तेनि जत बरनो सानानि मुसुबु बुबाग्रा जे जागा दंगु आ जागा जतन सम्भव हुनाय এবং बुबाग्रा ত্রিপুরাসানি बाङैनो ब जातियावबो बुबाग्रानो काहाम खायनायनि बाङैनो बनि इमां आ इमांनो मोगथां खायना बाङै हास्तेनि जत बरक बुबाग्रानो सुबालायना बागै अबाव हुनारगु এবং ও রেলি जों खातुंमानि रेलि এবং बुबाग्रानो हामबाय याफारमानि रेलि जतन हामबाय।